Shalom, mejuah-juah teman-teman permata GBKP Ijape kita ringan. Salam sehat man bandu kerina. Toto kami kesah sibadia nemani ras mereken semangat man banta kerinana. Ibas kesempatan enda, yogekan kami bimbingan PA Permata GBKP periode 27 Februari seh 5 Maret 2022. Ibas halaman 27 seh 20 siwa. Sinuliskan bimbingan enda ema pendeta Karvin Taria Bru Ginting STHMM. Nas ibas minggu enda ibuat ibas sada Korinti 6 ayat 10:2 seh 10:3. Yogekan kami man banta kerina bagenda nina. Alu judul perikop, pakailah kulandu guna muji di bata. Banci jadi lid singatakan sa, bebas kap aku ngelakukan kaipe. Payo ngemin, tapi labo kerina erguna. Aku pe banci ngekukatakan, bebas kap aku ngelakukan kaipe, tapi laku pelepas kaipe yang kuasai aku. Banci kani nakalak tole, pangan maguna beltek nge, janah beltek maguna pangan. Payo ngekatana tapi duana pagi imasapkan di bata. Labo tuhu maka kula manusia guna erlagu la mehuli, tapi guna Tuhan janah Tuhan guna kula. Bahan peata ibas minggu enda alu judul besar eme partisipasi permata GBKP. Ibas konteks merawat lingkungan dan diri entah pe kesehatan fisik. Alu tema kula guna Tuhan. Eme gelah permata GBKP. Si pertama, ngangkai kai erti kula rikut kenas. Si peduakan, jagai dengan makeken kulana guna muji di bata. Benak kata, adi isungkun kita permata GBKP, ise ngekitanggit sakit. Pasti jawab ta, labo kitanggit sakit. Adi banci tetap min kita sehat. Kesehatan penting kel, sebab kune sakit, labon tabeh. Gulut ukur ta, latih pe iakap orang tua ta. Tapi engkai makatap si begi mudah dengar pe sakit mekelap. Umpamana kena serangan jantung, kolesterol tinggi, sakit ginjal, asam lambung ras si debanna. Kai ngen dia sebabna? Banci jadi erketeken kurang jaga entah pe merawat kesehatan. Perpan laratur, pangan ipangani rikut entabo ia babah saja. Makatap melawan tunduh. Tarung Facebook, Instagram, game, dahikan tugas sekolah alu cara SKS. Entah pe sistem kerja semalam, entah pe erkiteken perdalanan orat geluh silapayo, penyakit sosial ras si debanna. Arusna labage, sebab kulata itepa di bata alu mehuli, itepa sentudu ras tempas di bata. Genduari si jadikanlah manusia sesentudu ras tempasta, si menam seri ras kita, emaka ijadikan di bata manusia si sentudu ras tempasna, dilaki ras diberu ijadikenna. Kejadian sada ayat 26 seh 27. Erkiteken kulata itepa di bata alu mehuli, perlu si jaga dengan si pekena-kena gelah tetap sehat. Adi sehat kulata, malam ateta. La abad perdalan ras pendahinta, sikap ndahiken dahin di bata. Isi Surat Korinti ema surat sirehna ibas Paulus nari, si enggo ipilih di bata rikutkan surah-surana jadi Rasul Kristus Yesus. Isehkan man perpulungan ni di bata i Korinti bagai peman kerina kalak subuh ijapa peringan. Si ertoto ibas gelar Tuhanta Yesus Kristus, ema Tuhanna dengan Tuhanta, banci senen ibas sada Korinti sada ayat sada seh 2. Korinti ema sada kuta simbelin, si ingani erbagai-bagai bangsa, jadi ibu kota provinsi Akaya jajahan Roma. Kuta terberita arkiteken perbinaganna, kebudayanna si megah, ras agama-agama si erbagai-bagai silit ibas kuta Ibas sada Korinti 5 ayat sada seh 10 isuratkan karena lagu la mehuli silit bas perpulungan. Perbahanan sila mehuli, la adil, berlagu la mehuli, nembah berhala, penangko, rangap, pemabuk, pengisak-ngisak, entah tukang kompas. Perbahanan sebagai sada peladat bagin ibas kinerajan di bata. Baji sinan ibas sada Korinti 6 ayat siwa. Tole nina Paulus maka nailit piga-piga kala ibas kam sebagai ngelakokan lagu la mehuli. Tapi kam enggo ibersihkan ibas dosa-dosa dunari. Kam enggo iserapkan jadi sekerajangan di bata. Kam enggo iperembakkan di bata arah gelar Tuhan Yesus Kristus dengan arah kesah si badia. Sada Korinti 6 ayat 11.
Paulus ngiahkan perpulungan nadingkan lagu la mahuli sebab perpulungan enggo jadi si kerajaan di bata. Maka pakailah kula guna muji di bata. Ibas nas pe antas ada Korinti 6 ayat 10:10 telu. Paulus nurikan pengangkanna karena makekan kula. Lid singatakan ca bebas kap aku ngelakukan KIP. Payo ngemin tapi labo kerina erguna. Perpulungan Korinti lid ipengaruhi pengajaran kalak Junani singatakan maka kula tendi kesah tubuh jiwa roh la ersada. Kula banci ipakekan alu ate-ate erkiteken si penting kudibata tendi ras kesah. Enda mesi erbahansa maka lid kalak paksa si makekan kulana alu ate-atena ngelakokan lagu la mahuli. Tapi nina Paulus man perpulungan i Korinti lakin itahandu maka kulandu meringring Kristus. Tapi kalak si persadakan dirina ras Tuhan enggo ia jadi sadar ras Tuhan secara pertendin. Sada Korinti 6 ayat 5-10 pitu. Artina kula tendi ras kesah la terpersirang iadap-adapan di bata. Kai si ilakokan kula erkiteken lit tendi ras kesah si kawitan dengan ersada. Jana erkiteken kula meringring Kristus labo banci bagi ate-ateta si pakeken. Tapi arus rikutkan sura-sura Kristus emang geluh alu badia. Ibas pustaka si badia ikatakan di bata, kam arus badia sebab aku pe badia. Banci sinan ibas sada Petrus sada ayat 10:6. Erkiteken kula meringring Kristus maka si pakeken kula ibas lagu langkah si mahuli. Si jaga gelah kula ngelakukan si erguna labo encedai. Paulus ngatakan, aku pe banci ngaku katakan bebas kap aku ngelakukan KIP. Tapi laku pelepas KIP yang kuasai aku. Tuhu, kula banci si pakaikan alu ate-ateta, tapi labo si pelepas KIP yang kuasai sa. Si jaga kula la icedai, ras la ikenai silapayo. Bebas, ibas erti kula tetap ipakaikan kusipayo rasi benar. Erguna mandirita bagepe man kalak si deban. Labo ipakaikan gunan cedai dirinta ras kalak si deban. Paulus penurikan pengangkan karena pangan. Ikatakan na bancika nina kalak tole pangan maguna beltek janah beltek maguna pangan. Payo ngekatana tapi duana pagi imasapkan di bata. Labo tuhu maka kula manusia guna erlagu lama huli. Tapi guna Tuhan janah Tuhan guna kula. Ertina pangan ras beltek lid kawitan na ibas kula. Dengan lid perserina sebab ibas paksana lesap. Alu bage kula ipakekan la terjeng guna si kentisi ngenca. La terjeng kencaman besur, kenca besur lit gegeh. Tapi ipakekan kula guna muji di bata. Endaskanlah kulandu man di bata saja selaku persembahan singgeluh. Rikutkan singena Athena. Banci sinan ibas Roma 12 ayat sada. Pengkenaina. Rikutkan tema tahun pelayanan gereja GBKP tahun 2022 kreatif merawat lingkungan. Permata GBKP pe ikut muat bagin lakon pekena kena menempa di bata doni ras isina. Sada bagin si jadi tanda kita ikut muat bagin merawat lingkungan alun jaga dengan pekena kena kulata gelah tetap sehat. Kulata ringring Kristus. Kulata rumah pertotoan kesah si badia. Dirinta labo kita empuna sebab kita enggo itukur di bata mehergakel. Baci sinan ibas sada Korinti 6 ayat 10 siwah 20. Kulata itepa di bata alu mahuli maka si pake guna muji di bata. Kula guna Tuhan. Alu si pertama tetap ibas lagu langkah si mahuli rikutkan singena ate di bata. Muat bagin ibas dahin persadan. Kesaksin ras pelayanan di tengah gereja. Umpamana jadi song leader, organis, tim IT, tim doa, tim perkunjungan sakit, tim PI ras si debanna. Adi muat bagin dahi kendahin si mahuli, banci mabai bana urak perukuran ras pengalako sila mahuli. Si peduakan tetap si jaga dengan si pekena-kena kulata gelah tetap sehat. Baginina semboyan mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Salah sada sim pengaruhi kesehatan kula pangan si sehat ras bergizi. Tapi perlu si ingat karena man pangan ulamin babahta ras rincuhta saja si ban jadi ikutan. Sebab maun lid kalak sakit labo erkiteken kurang man pangan tapi erkiteken buesa man pangan.
manpangan mehuli adi pas gijina, pas porsina, pas waktu makanna. Si petulukan silahi ras sirangi perbahanan si bacin cedai kula ras kini teken ema lagu langkah sila mehuli, rangap nembah berhala, pengisak-ngisak, tukang kompas ras sidebanna, pinakit-pinakit sosial, ema judi, mabuk, prostitusi, narkoba ras sidebanna. Aksi si pertama tenaga kesehatan, ema dokter, perawat, ahli gizi, si pindo nurikan tahpe jadi narasumber karena kesehatan fisik. Si peduakan meteh ras ngelakokan berat badan ideal rikutkan kesehatan. Bujur ras mejuah-juah kita kerina dibata tetap si masu-masu ke geluhunta.